অনেক জায়গাতে এটা আমি আমার লাইভের মধ্যেই প্রথম শুনলাম যে রেগার কাজ পাকাপাকি জেসিবি পাকাপাকি তাহলে তো এই চুক্তির কাজ এটা অত্যন্ত বন্ধ করতে হবে। তাহলে পাবলিকের টাকা কিন্তু এখান থেকেই আসছে। এই জেসিবি যারা শিল্পপতিরা যারা আরবপতিরা যারা টাকাওয়ালারা কোটিপতিরা তারা কিন্তু ওই গরিবের টাকা তারা হাতিয়ে দিতেছে। এইগুলি বিভিন্ন পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকাতে এটা বন্ধ করতে হবে। ঠিক আছে না? সবাই তো অনুষ্ঠান করতে পারে এলাকার যে পাবলিকনি বিভিন্ন সমস্যা তৈরি চং ভিডিও সাইবাই চং একদম পরিষ্কার চুল সারা বিশ্লেষণ চং আলোচনা খেলেকা তিনি আলোচনা তিনি প্রতিনিধি হিসাবে চং হাজার করো আনে সামনো অঞ্চলের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট বিহারী বৈষ্ণব সাব জোনাল চেয়ারম্যান দেহেন্দ্র ত্রিপুরা বীরেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা আনে দেহেন্দ্র ত্রিপুরা এবং এডভাইজার কমিটির চেয়ারম্যান যিনি ধর্ম সিং ত্রিপুরা আমি কল্যাণ ত্রিপুরা ব্লক কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট যত নেতৃত্ব ওয়াইটিএফটি ডাব্লিউএফ বানমালা ত্রিপুরা যত এগ্রি চেয়ারম্যান সাব ডিভিশন চেয়ারম্যান তো সমস্ত বিষয় সমস্ত দাবি ও দাবি তৈরি চং এলাকার জরুরি স্বার্থে রেগা শ্রমিক রঙের স্বার্থে এলাকা বিভিন্ন তৈরি করে পানীয় জলের সমস্যা রাস্তাঘাট বৈদ্যুতিক সংযোগ বিভিন্ন সমস্যা দিয়ে গাঁও সালাইকা আগামী দিনের চং চিনি দিল্লী পর্যন্ত চিনি পার্লামেন্টনি এমপি সাহেবাবাই আং মিয়াকাও সালাইকা এবং বিডিও সাহেবাই চং তিনি লিখিতভাবে চিনি দাবি সনদ স্মারকলিপির মাধ্যমে চং রেখা বিডিও সাহেবকাও রেখা যে এই যে ত্রিপুরা মুঠানি যেটা যে দাবি ত্রিপুরা মুঠানি যে 14 দফা যে ডিমান্ড যে দাবি এলাকানি একটা ন্যায্য দাবি এলাকানি যে বরংনি মানথায় এলাকানি বরংনি স্বার্থনি দাবি ও দাবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও দাবিনো বিডিও সাহেব সমর্থন খাইকা কাজে আগামী দিনে বরং নাই জনকাও রেখা যে 1 মাসনি বিষয় যে জায়গা যে সমস্যা তোনা বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট বাই সালাইয়ে যেমন তিনি কাউ সালানা ওরা কাইসা বিডিও সাহেবের দুঃখ প্রকাশ থাকা সামনে ব্লক দীর্ঘদিন ধরে তিনি বিএসসি মিটিং হইয়া এবং প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অবখলায় চং সাকা পঞ্চায়েত বিভিন্ন পঞ্চায়েত যে গ্রুপ লিডার প্রথা চলে তো কেন্দ্র সরকারনি স্কিম রাজ্য সরকারনি যে স্কিম পিএমওয়াই গড় থেকে নৌ থেকে শুরু খাইয়ে যে রেগা থেকে শুরু খাই টয়লেট থেকে শুরু খাই বিভিন্ন পঞ্চায়েত 15 ফাইন্যান্স কমিশননি টাইট এবং আনটাইট ফান্ডনি রাং বিভিন্নভাবে অকেজু জায়গা ইউজ খাই যাব যেটা প্রয়োজনীয় জায়গা বড় কাম তাইয়া অবনি বাগৈ চং সাকা বিভিন্ন জায়গা বুয়া এবং বুয়া জিউ টিকিং বুয়া অবখলাইয়ে কাম খাইয়া যার খাই বিভিন্নভাবে প্রজেক্ট উদাও খাই যাই তো অনেক জায়গা যারা প্রকৃত রেগার শ্রমিক রেগানি রাং মাইয়া ও জায়গা বিভিন্ন যারা চিনি চেলা চামুন্ডা যারা তো নাই হোক যে কোনো দলনি বরং ডাবল ডিমান্ড বিহিনী নামে ডিমান্ড বুসাইনি নামে ডিমান্ড আত্মীয় স্বজনের নামে ডিমান্ড প্রজেক্ট বারে বারে একজন ব্যক্তিনি নামে কাজে অবন ত্রিপুরা মুঠা এবং ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ত্রিপুরা মুঠা পার্টি শরীর দল পার্টি ও
ও ব্লক नो सुस्थ खालामजानायनि बागै स्वच्छ प्रशासन खालामनायनि बागै त्रिपुरा मुथानिबो अंशीदार दङ त्रिपुरा मुथानिबो दायित्व दङ स्टेट बाय जों एलायन्स एवं राज्य सरकार बाय जों चुक्तिबद्ध दङ जों अ त्रिपुरा राज्यनि समस्त समस्यानि समाधाननि बागै जों केन्द्र सरकार बाय जों एलायन्स दङ एवं राज्य सरकार बाय जों गाव सागो जों ताव एलायन्स एवं अ एलाकानि स्वार्थ सिद्धिनि बागै जिनिबो दायित्व दङ जों जत एलाकानि बागै सामंतानि जिनि नेतृत्व काजे এই দাবি আগামী দিনে এলাকানি দাবি যদি পূরণ খাইয়াকে ত্রিপুরা মুথা রাজ্য সরকার এবং চিনি ত্রিপুরা মুথানি সুপ্রিমো বুবাগ্রা চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি জনপ্রিয় মহারাজা চিনি মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক দিল্লি বাইকাও সালাই দङ শুধু ত্রিপুরানি বইয়া সারা নর্থ ইস্ট 10টা চিনি এডিসি চিনি যে কাউন্সিল দंनाय যে 6 শিডিউল যেটা দंनाय 5 শিডিউল দंनाय ও এলাকানি বাগে মহারাজা চিনি কিং মেকার হিসাবে সারা उत्तर पूर्वांचल नर्थ इस्टनि बाय सामंतानि दङ आगामी दिन त्रिपुरा सारावनि जे मानथाय त्रिपुरा सारावनि बाय डिमान्ड त्रिपुरा सारावनि जे अधिकारनि बागै बुबाग्रा सामंखायनाय कायसा काव दङ जे नरेंद्र मोदीनि जे पार्टी बीजेपी राव सागो मोदी है तो मुमकिन है त्रिपुरा साराव नर्थ इस्टनि जरा चिनि कंथाय बाराराव महाराजा है तो जों मुमकिन है उनाय राजा है तो सब कुछ है उनाय एवं निर्भय निसंदेह भावे त्रिपुरा मुथा पार्टी जों अ राज्यनि त्रिपुरानि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चिनि हापांगो दङ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चिनि आफा दङ एवं राज्य सरकारबो चिनि मिनिस्टार दङ केन्द्रबो चिनि अंशीदार दङ चिनि एमपी दङ एवं आगामी दिनाव अ एलाकानि साथे त्रिपुरा मुथा सामंतांनाय जों अर नेता पुरुष सांगबनि बागै फाया संसद त्रिपुरा बाबुनि बागै फाया चिनि गोबां मंत्री एमएलए पुरुष या कागै स्कॉट या कागै निजेनि पोजिशन या काई फायो बुबाग्रानि लगे फायो बुबाग्रा जे सामं खालायनाय जों बनो बिनि लगे दंनाय एवं जों पुरुष पोजिशननि बाय जों लड़ाई खालाया बुबाग्रानि लगे दङ चिनी त्रिपुरा राज्यनि रेजाल्ट एवं आगामी दिन नर्थ इस्टनि रेजाल्ट जों 25 तारिखनि परे चिनी कायसा गुड न्यूज गुड रेजाल्टनि बागै कायसा चिनी मेसेज दङ जों बनो अपेक्षा दङ आगामी दिन त्रिपुरा साराव आयुग लावनाय महाराजा आयुग लावनाय महाराजा त्रिपुरा राज्यनि बागै त्रिपुरा सारावनि बागै नर्थ इस्टनि बागै कुछ ना कुछ खालायनाय किछु ना किछु खालायनाय त्रिपुरा सारावनो किछु ना किछु रय खालामनाय बुबाग्रा जदि खायमिया एके ताइ कोनो पार्टी खायमा गला अबनि बागै चिनी सिनियर लिडार अनेक बुरुक सागो जे त्रिपुरा मुथाव नेता काहाम करै त्रिपुरा मुथाव सबसे नेता काहाम चिनी अ त्रिपुरा मुथा दङ चिनी बिहारी वैष्णव दङ चिनी देहेन्द्र त्रिपुरा दङ चिनी जन्म सिंह त्रिपुरा दङ सिनियर लिडार चिनी सब जोनल चेयरमैन दङ चिनी 10 बार 2 बार विलेज कमिटी चाला जाओ 5 बছর चेयरमैन खलाई जाओ एमन की राजनीतिक থেকে प्रशासनिक एक्सपिरियंस एवं रिटायरमेंट कर्मचारी पर्यंत चिनी लगे दङ आगामी दिन त्रिपुरा मुथा पार्टी एमन एक पार्टी आचार्य सामनु विधानसभा केंद्र को त्रिपुरा मुथा पार्टी सारा सामनु विधानसभा केंद्र को स्ने चलेगा त्रिपुरा मुथाय और जों राज खलायनाय बुबाग्रानि दल और जों जय खलायनाय अब चिनी आशा बरासा काजे आसुकाव सागै नाराव जरा फाइनाय रावनो एवं विभिन्न जायगानि जरा मिसिल फाइनाय रावनो नाराव जतन खाका हामबाय कबगै चिनी डिमांड बिजु साहेब सागानि जो डिमांड चिनी डिमांड अवश्य पूरा नङाय तिनि जदियो जों बनो साधारण भावे जों साका जों सांविधानिक पद्धतिते एवं गणतांत्रिक पद्धतिते जों बनो डिमांड रेखा आगामी दिन चिनी डिमांड बारे बारे जों एप्लिकेशन रेखा अनेक जों ऑब्जेक्शन लेटर पर जाओ किंतु कोनो जागा चिनी ऑब्जेक्शन लेटर बुली सठिक भावे अब विश्लेषण खाइजायाखौ आगामी दिन भिडिअ कल खायनाय एवं परवर्ती